Go, more. Wow! Joshua, naka-video to. Joshua, dali. Si Joshua kasi naka-video to. Kuya, tignan mo yung kamay nila. Paano nila binabato? Pati haya, hindi pa taob. Kuya, not like that. Pag ganon. Oo. Hindi yan sa'yo. Kay Joshua naman. Joshua, go Josh. Dali. You go na. Kay Joshua yan. Dali na. 3 tira na lang yan. Hindi ka nagpo-focus eh. Kuya, pati haya ka. Pati haya. Ganon. Oo. Yun ang tama eh. Tingnan mo siya, oh.